السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفوا دابا يعني الخاصية الثامنة اللي عندنا اللي هي لي برونومينو à sens passif. كيقول لنا هنا certains verbes pronominaux à la troisième personne du singulier ou du pluriel sont souvent employés avec un sens passif. Il n'y a pas de complément d'agent. يعني قال لك بعض الافعال ديال pronomino يعني اللي كيكون فيهم ديك سو في البدايه ديالهم يعني à la troisième personne du singulier ou du pluriel يعني ملي كيكون عندنا troisième personne سواء ديال المفرد او الجمع sont souvent employés avec un sens passif يعني غالبا كيتوظف فيهم يعني sens passif يعني الطريقه ديال المبني للمجهول. Il n'y a pas de complément d'agent. بالاضافه ما كيكونش عندنا يعني الكومبليمون داجون اللي قلت لكم في الفيديو السابق. اوكي اكزامبل l'atome se compose de يعني الذره تتكون من. هنا se compose يعني عباره عن verbe pronominal بالاضافه الى انه ركبناه بطريقه ديال un sens passif. Les matériaux composites s'emploie de plus en plus يعني المواد المركبة تستخدم أكثر فأكثر. كما كنلاحظوا هنايا كاين عندنا s'emploie le verbe se employer يعني استخدم هو عبارة عن verbe تا هو pronominal. بالإضافة عندنا هاد لا فراز يعني كاينة في un sens passif. نعطيكم هنا واحد l'exercice. فهذا l'exercice كيقول remplacer les verbes suivants par le verbe pronominal de sens passif correspondant. يعني غادي تحاولوا تبدلوا هاد لي فيرب اللي كاينين في هاد لي فراز ب le verbe pronominal يعني في le sens passif يعني في النوع ديال مبني للمجهول. عندنا la première phrase هي notre exposé sera divisé en 5 parties. La deuxième phrase le paludisme est traité habituellement de la façon suivante. La troisième phrase, cette gamme de produits est de moins en moins utilisée. La quatrième phrase, les voitures japonaises sont de plus en plus vendues en Europe. Donc هنا غادي تحاولوا كما كتلاحظوا عندنا هنايا دي فراز. في الجملة الأولى عندنا لو فيرب divisé. اوكي غادي خصكم تحولوه يعني عباره عن verbe pronominal. هنا كاين لو verbe traiter هنا كاين لو verbe utiliser وهنايا كاين عندنا لو verbe vendre. نعطيكم شويه ديال الوقت حاولوا تجاوبوا على هذا التمرين بداكشي اللي كتعرفوا من بعد نشوف معكم لا كوريكسيون ونشرح لكم اكثر ان شاء الله. نشوفوا لا كوريكسيون دابا. دونك هنا كما كتلاحظوا معايا يعني في لا بروميير فراز notre exposé sera divisé en 5 parties. باش نحولوها يعني على شكل فيرب pronominal باش نحولوا هذا الفيرب ديالنا ديال diviser الحاجه اللي كنديروه هو كتشوف هذا لوكسيليير اللي كاين معاه يعني لو طون اللي كاين فيه كنلاحظوا هنا لو فيرب être اوكي sera كاين في الفيتور. دونك غادي خصنا نشدو هاد ديفيزي ونحولوه حتى هو الفيتور. دونك غادي نكتبو هنايا notre exposé se divisera en 5 parties. اوكي بالنسبة لا دوزيام فراز عندنا le paludisme est traité habituellement de la façon suivante يعني داك المرض ديال الملاريا يعالج عادة بالطريقة التالية. دونك هنا كنلاحظوا لو فيرب اللي كاين عندنا هو لو فيرب traiter. لوكسيليير عندنا لو فيرب être كاين في présent. دونك هاد لو فيرب traiter تا هو غنديروه في البريزون. غادي نكتبوا هنايا le paludisme se traite
habituellement de la façon suivante. Donc ندير لكم هنا 3 ديال لي بوين يعني كتكمل لا فراز ديالك. اوكي بالنسبه لا troisième phrase كنلاحظوا عندنا فيها cette gamme de produits est de moins en moins utilisée. يعني هاد المجموعه ديال المنتجات تستعمل بشكل اقل فاقل. دونك هنا لو فيرب اللي عندنا هو لو فيرب utiliser. l'auxiliaire اللي كنلاحظوا كاين هو هذا. اوكي لو فيرب être كاين في présent. دونك حتى حنايا غادي نحولوا لو فيرب ديالنا au présent. دونك غادي نكتبوا هنايا cette gamme de produits s'utilise de mois en mois. اوكي والجمله الاخيره اللي بقات لينا اللي هي les voitures japonaises sont de plus en plus vendues en Europe. يعني السيارات اليابانيه تباع اكثر فاكثر في اوروبا. لو فيرب اللي عندنا هنايا هو لو فيرب vendu. l'auxiliaire هو هنايا كاين sont يعني لو فيرب être au présent. دونك غنحولوا الفيرب ديالنا au présent نحولوه على شكل يعني pronominal ونديروا ليه يعني في لو طون présent. Donc les voitures japonaises se vendent de plus en plus en Europe. هذا هو لا ريبونس ديالنا ديال هاد ليكزارسيس. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا فيه ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. سيدنا النبي سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي